Kini chini program ke Erikanat plan distribution program boro Kanchanpur ni hoiteo chou chini agri subdivision chini agri shorty subdivision Kanchanpur subdivision ni hoiteo chou Jampui ni je beneficiary rono 300 beneficiary rono chou tawo 15,000 prai emne to 15,000 arpo stay rau sa tongko rom dise 13,000 rau chou ro chara to bobrano Jampui hilo plantation by Ebrano beneficiary no tini rinai. Abon bade 3,000 chong khasna parau rinai. Abon pai pietre 3,000 10,000 motamuti aboke chini jomarai ebong Kanchan Sora abroni beneficiary no rinai ke tini first time chombo chini Kanchanpur je superintendent ni andaro je tomo bono chong Jampui ri naiman boy chong ro tau phaile ha ke chini chara ko khub kaham boni jorao no tabot kai man ekdom ঠিক টাইম ini besi tor thangke abo nek somoyo nosto pung thamoyo phang no babu bumoi pamoi ketau bo kai man ekdom time to ha bo charano chong Jampui ni hui brano beneficiary no chong rinai hiye ro tawo chong je mother plan je jekhane chara khemo jaga seedling khemo jaga chong phaye borono distribute khemno ha ke boro boron chino gari bai trange brang janjani jagao trange kaile bonsuno hambai স্যার বেনিফিশিয়ারি খরচা জনক কাইবিসকে মানব abo beneficiary chong prai besile rimaya karon boroni beneficiary bang thamon baye chini je stock o tomo chara asu available ya jeta tomo no chong distribute khene hiye 15,000 Jampui baye chong allot kheha ake baki 3,000 khas nampara ebong 3,000 o je Kanchan Sora ebong Jomarai para boronori abodike prai chini 21,000 ni above chong boro chara distribute onai boro chini Kanchanpur SS superintendent ni andaro abodike tau chini beneficiary phai no brang ni jeno bo chara no choose kene ha boro kono hamra ha ke bodike no chong asa kheu brang kaham ke kainai ke brang bobishodo brang ni economically je grow on baye chong tau tre mahapo plan khani kroi skangpo Jampui hilo orange khub kaham ke posong tomo tao orange aro suitable ya aro ni weather by suitable yamon karono brang alternative plantation not brang choose kemono erikanat puno same obostang sato arimpa abon baye chong tao phatar ni hoiteo scientist rok maro bibino tibie abono nairi to jate abo no stop kene ma abo je disease no plano je thinimak pai phang thirini ma abo disease yongnom thene pandao chong baire ni expert dono tibie aboro nairi to যদি সে আবদিকে চং সাকসেসফুল মিকে आंगा साकेও Jampui hilo सबसे हाईएस्ट एरिकानात ग्रोथ ओनाय मामके आरोनि वेदार एरिकानात बै खूब सुइटेबल वेदार तो हा एवं बिन आरोनि वेदार आबदिके साकानो कोनो चिनि आबदिकेनो चंनो सबसे हाईएस्ट फसल चंमाय मनो वामबये चंबनो न बेसी जोर मारिनाय ब्रानि एरियाओ रे अन्यान्य चिनि लेबु चाराखौ तो बिभिन्न चाराखौ तो ऑरेंज को तो ऑरेंज तो Jampui रो सप्लाई में रनसि Jampui माने Jampui जला अब देखिए चीनी रनसिनो चारा थानाय जों ताव चीनी एसएनएम दियो खातो नां एसएनओ कोइटा काउ समेने जे बरम साब रेप्लिकेट जों डिस्ट्रिब्यूशन खेतो रायनि होइतेले बनो आं सिरिन नायो जतनो স্যার পাইতেको किसिजा सुमुंबा हुकबार बेदे रंनि बिसि बखाक्तै ताबुक सुमुं आसे जाकबा तिति दिसे हापांनि बखाक्तै अबखाय बसकांगो हुकबार खायने रंनि बागे नाहार बुं तै बबखाय रक तंनाय चीनी जरा फार्मार्स राव जा विभिन्न एरियाओ चीनी फार्मार्स राव तो के आबरं बयनो चों जेमन साउडो चीनी आजांफो बदिके प्लांटेशन तो लाइथानेयो चों फरेस्ट डिपार्टमेंट होइते फनो एरिकानात सीडलिंग केमो तो अब देखिए आजांनि बेनिफिशियरी रनका आजां नरिया जा नॉट नि बेनिफिशियरी रनका नॉट जेटा चीनी अंडरो जेटा सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर चीनी जे एसए तोमो कांचनपुर सब डिविजन होइतेओ चों बरोनि जे चीनी अंडरो जेटा तोमो आबनो चों रन बायदिनाय अन्यान्य जागा जेमन सामनुराव आजां त्रेत्रेराव आजांनि जे प्लान्ट सीडलिंग दङ आजांनि एरियानि बेनिफिशियरी नके आबदिखनो रिये दङ तो चीनी जे हुबार खेनाय बोलते चीनी फार्मार्स जे चीनी आसल मातारनो चों बनो नायो जे त्रिपुराव एकमात्र चीनी भविष्यत माइके चों प्लांटेशन सारा उमाय मामके चीनी प्लेन एरिया या बरफ पेडिलेन खे चों चीनी खेचान माने कुनो सुजुग काहाम क्रय जत जागानो हिल एरिया हिल स्टेशन मन कारण चों हिल स्टेशन सबसे kaham फसल नहिमे है आबके एरिकानात नौ तो ताव जराव चोंजे नमो त्रे फसल आसु सक्सेसफुल या ठीक नो अनेकटा जागाव लेबु चार्ज काहामु अनेकटा जागाव निनि
nini mango rok kahamo jemon Gondasora area ke mango rok plantation best ke ang no jang rok ching ke mango ke aso besi successful te ekeno jong chari mayan de ma bole samaya ri po weather bai phono tongna ke ha ebong weather joto mile ni nawo je কোনো plantation ke nike ambo chong jaga location naye area naye aboro area ma bai besi ফসল সাকসেস ও আবনো ন জোর মার নাই আবদি কেউ হাসে কেছে চিনি ফার্মার্স রাও বেনিফিট মাইনে আমবো চৌ চিনি নট ওকে স্পেশালি এরিকানাত বেনো চৌ এরিকানাত ন বেস্ট প্ল্যান্টেশন হি চৌ চৌ আমবো এরকে নট ওকে বনো বেশি জোরইও ক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গা ওকে যেমন রাবার সাউথ ওকে রাবার রাও বেশি কাহামো ব্রাংকে বেশি হিল ইনফো আসু হিল ইয়া ক্ষেত্রে অন্যান্য জায়গাকে প্লেন এরিয়া রাও আরো রাও যেমন ডম্বুর এরিয়া রাও ম্যাঙ্গো প্ল্যান্টেশন বা কাহাম ke abdi ma janjani area o janjani ekta ফসল মতো abono nayeno chong jur mari nai abong ke chini farmer raw benefit onai ambo e chong brown boy chong চিন্তা ke to যেখানে সেখানে চিনি ফার্মার্স রাও ব্রাউন চং যোগাযোগ উমকে চং ব্রাউন ব্রেকে জাত জরা বেনিফিট কেমাই আবো চং নাইরি তো আপনো মো কাচিনি কাঞ্চনপুরনি গভর্নমেন্ট সিডলিং স্টেশন जों प्रति बছर अजगा कृषक उन्नयन बागै चारा खायो गाय तिनी चिनी लगे तंग चिनी इएम सारबो गाय तिनी जों कारण जम्पुयो एक समय जत आगे कृषक जतन कमला खाय तंगमानि गाय बर कमला नष्ट थांगमानि परे ताबो एरेकाना माने कुआइ न खाय तंग मैक्सिमाम कृषक गाय कुआयो बो रमजा खावन बागै अलरेडी चिनी डिपार्टमेंट नि बरड गफायका सारबो उद्योग नाका एवं जों आबो अलरेडी कंट्रोल खाय तंग गाय जों যে অজাগা তাবুক যে চারারি মানি মো চারানি যে রাং রক जों যতন চিনি টিটিএডিসি অথরিটি অন जों 12 টাকা রেট মো চারারিও মো চারা বাদে চিনি অজাগা লেবু বতঙ্গ সেন্টেড লেমন গাইতে जों কমলা চারাবো যেমন থানাই বছর जों কিল্লা গাইতে মাতাবাড়িও রিখা গাই তাকলাই খাই जों জম্পু জলানো হইতা সাপ্লাই অর্ডার মাংখা 1200 আবো খানা অলরেডি থানাই প্লাস जों জম্পুইও অলরেডি তাক পর্যন্ত 4000 চারা রিখা ओंखाय अजागा जे कृषक रनो जों तिनी प्राय 15000 हाय अजागा जम्पुइनि कृषक नरिनाय ते खास नामनि कृषक रनखाय 3000 चारारिनाय एवं अजागान हयते जे जों माने जा इनकाम माने जतन जों चिनि एडिसि अथॉरिटी वन जों रां न जमारियो एवं आगामी दिनाव जों माने अ प्लांटेशन जाते जों बाहरे नार्सारि हयते पाइना नांगे जात चिनि गभर्नमेंट नार्सारि न जाते इंथुं हिनै चिनि 200 मार्चावदाबो जों ताबुक थाइचु गायते আপেল বের গাইতে মতে এবং অলরেডি কলকাতানি কাইসা জায়গা মোহিত নগরনি আং এমবিসিডি স্কিমনি আন্দার অলরেডি 10000 চারা তুজাক এবং আবো বুক পেরতङ তে কয়েকদিন বিশিং নরিজাংনাই barong nang obo je tabuk beneficiary no kwai bu phangje bakjagi tongmani borok rang mari riwide matlang na হিমর কোন রাং নাংয়া মো গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট মানে जों চারা তৈরি খাই जों ফ্রি অফ কস্ট নরিও রাং নাংয়া ব্র গভর্নমেন্ট রেট খাই মো 12 টাকা गाय जों अजागानि तिनी इको खास नामो 3000 हनाय गा जम्पुया 15000 रिनाय प्लस कांचन जमारे पाराबा कांचन छराबो जों रिनाय nini sinmu gisare आं खाय सुपारिनटेन्डेन्ट अफ एग्रिकालचार ते सुपारिनटेन्डेन्ट अफ हर्टिकालचार कांचनपुर सब डिविजन hambai